नाम आवाज सेहरा किसी तारफ का मोहताज नहीं। तिलावतो नात यकीन जानिए जब पढ़ते हैं तो ऐसा ही महसूस होता है इधर से रब का कुरान पढ़ा जा रहा हो और उधर रब आसमान से रहमत की बारिश बरसा रहा हो। उस अजीम कार्य कुरान को दावत दे रहा हो। तशरीफ लाएंगे जीनतुल कुर्रा, फखरुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, शम्सुल कुर्रा, ऐनुल कुर्रा। यार वजूती पूरी दुनिया में रब के कुरान के हवाले से आपका नाम जाना जाता है। आपके और मेरे महबूब कार्य कुरान, असासाए अहले सुन्नत, सरमाए अहले सुन्नत, फखरे अहले सुन्नत, हजूर क़िबला आलम जनाब इस्तेमाब कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी साहब तशरीफ लाए। आका मौला की अजीम और बुलंद बारगाह में हाजिरी का शर्फ हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله. فإن تولوا فقل حسبي الله. فإن تولوا فقل
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين.